Dobrodošli, dragi gledalci. Evo u ovom videu bavit ćemo se ratom između Italije i Etiopije. Odnosno, bavit ćemo se jednim pokušajem koje je Italija izvršila da kolonizuje Etiopiju i uspešnoj borbi etiopskog naroda protiv kolonizatorskih osvajača. Znači, etiopski narod je u ovom poduhvatu predvodio njihov car Menelik. I on je bio, da kažemo, jedan dosta, da kažemo, jak car. On je uspeo da objedini oko sebe, znači, ove ovde feudalne vazale koji su, uglavnom gledali da se otrgnu od njegove kontrole. I on je uspeo da centralizuje vlast u zemlji. Isto tako on je uspeo i da modernizuje etiopsku armiju, tako da ona je bila naoružana čak i modernim vatrenim naoružanjem. Imali su i artiljeriju. Vidjet ćemo odakle su to uspeli da dovuku. Ali evo, još jedna zanimljiva stvar, znači, ovo je inače iz Petit žurnala, naslovna strana, znači, jednog izdanja gde se pojavio, Menelek, znači, uglavnom, znači, to je što se tiče ove slike. Sad, što se tiče situacije u kojoj se Etiopija našla, ona nije bila ni malo prosta, znači, u suštini Etiopija je bila jedina država koja nije bila, ako ne računamo Liberiju koja je bila pod američkom kontrolom, znači, ali Etiopija je jedina zemlja koju neko nije kolonizovao, znači Liberiju nisu Evropljani kolonizovali, ali dobro, znači kolonizovali su više manje Amerikanci. U svakom slučaju Etiopija je jedina zemlja koja uopšte nije kolonizovana, koja nije potpadala u nijedan zavisan položaj, znači, od drugih zemalja, jedina zemlja na celom afričkom kontinentu. I vidimo da je ona u ovom ovde periodu bila okružena, znači, italijanskim kolonijama, znači evo ovde na istoku je Somalija, a na severu Eritreja. Isto tako graničili su se i sa britanskim kolonijama ovde, znači u Sudanu i Keniji, i malo i u Somaliji, znači je bilo britanskih kolonija, i ovde između, znači, se nalazi ovo plavo je Džibuti, znači to je francuska kolonija. Tako da sa svih strana Etiopija je bila okružena kolonijalnim silama. I u suštini odnos između tih sila je opredeljivao i sudbinu Etiopije na neki način. Ali i drugi neki su bili tu u regionu igrači, na primer, ovde u Sudanu su pobunu protiv Britanaca podigli Mahdisti. I tu je Britanija imala velike muke da uguši taj ustanak, znači godinama su pokušavali, ali Italija je našla za zgodno da ona pošalje određene snage, onda su uspeli da zauzmu jedan ovde pogranični grad, znači Kasalu, i taj pogranični grad je evo ovde označen sada na karti kao deo italijanskih kolonija, iako on danas više nije deo Eritreje. Uglavnom, poenta je da je to zasmetalo Britancima i Britanci da bi sprečili Italijane da se šire u njihovoj interesnoj zoni, oni su priznali Italijanima pravo da se oni šire u Etiopiji i da bukvalno, znači, kolonizuju Etiopiju. I tako su oni gurnuli Italijane na jug i preusmerili su njihovu ekspanziju tamo. I Italiji ovo odgovaralo, jer oni bi time spojili, znači, Eritreju sa Somalijom i spojili bi svoje kolonije praktično. Tako da napravljen je, znači, plan da se ovde šire u Etiopiji, i to je po tom planu, znači, trebalo da se dejstvuje iz Eritreje. Mogli su da deluju iz Somalije, kao što vidimo i Somalija ima granicu sa Etiopijom i to je italijanska kolonija, ali izbor je pao da početna platforma za ovu invaziju bude Eritreja, zato što Mahdisti su povremeno upadali ovde u Kasalu, znači ugrožavali su, znači, Eritreju odavde. Tako da Italijani su rešili da tu skoncentrišu Eritreje snagi da bi oni mogli istovremeno da daju otpor Mahdistima i da napreduju u Etiopiju.
Međutim, osim Britanije i Italije, ovdje su bile prisutne i druge sile. I upravo na te sile se Menelik oslanjao, znači u svojem otporu prema Italiji. Te sile su bile Francuska i Rusija. Znači, oni su bili zainteresovani za region. Pre svega, znači, vidimo da su Francuzi fizički bili prisutni ovdje, znači, preko Žibutija. Isto tako bili su zainteresovani za situaciju zato što Italija je bila vrlo neprijateljski nastrojena, zato što je Italija u to vreme bila u savezu sa Austro-Ugarskom i sa Nemačkom. Znači, ova vlada u Rimu je bila u savezu sa tim državama. I sad to nije odgovaralo Rusiji i Francuskoj i zato je Francuska pustila da preko njene teritorije stiže rusko naoružanje, da stižu ruski dobrovoljci i da se tako snabdeva Etiopija. Osim toga, Etiopija je pravoslavna zemlja, tako da je ona isto i zbog toga mogla da računa na podršku Rusije, znači i postoji ta isto veza, taj jedan aspekt ruske pomoći. Uglavnom, znači, što se tiče svega ovdje navedenog, može da se kaže da Menelek je imao dosta dobru stranu podršku, zato je on uspeo u naporima da modernizuje armiju, ali isto tako bio je jak car, znači uspeo da objedini mnoge ove narode, odnosno mnoge, da kažemo, plemenske poglavice oko sebe i da centralizuje vlast u državi. Tako da on je u toku rata uspeo da mobiliše čak 100.000 vojnika, od kojih su polovina bili naoružani modernim, znači, puškama sa udarnom iglom, a 1/4 je bila naoružana puškama na barutno punjenje i 1/4 je imala hladno oružje. Što je, ako pogledamo neke druge armije, znači, gde su pretežno domoroci bili naoružavani hladnim oružjem, to je za jednu afričku državu zaista ogroman uspeh. Međutim, on tu armiju u trenutku rata sa Italijom, u trenutku kad je počeo rat, on tu armiju nije imao, znači, on je tek krenuo, kad su Italijanci krenuli da napadaju sa severa, on je tek krenuo da mobiliše tu armiju, znači, i imao je velike probleme zato što nije bilo ni železnice, nije bilo ni drugih nekih stvari koje su postojale tu u modernim evropskim zemljama, koji su olakšavali, ubrzavale mobilizaciju. Tako da Italijani sa svojih 16.000 ljudi u Eritreji, oni su mogli da vrše ofanzivna dejstva zbog ovoga, zbog toga što etiopska armija još nije bila pripremljena da vodi rat. Isto tako treba reći da tih 16.000 nisu bili sve Italijani, 8.000 su bili lokalni crnci, askari, znači koji su bili ratovali na strani Italijana. Uglavnom, znači, Italijani pokreću operaciju sa ovim neznatnim silama i zauzimaju Aksum. A oni očekuju da će da im se pridruže lokalni vlastelini, znači koji su, oni smatraju da su nelojalni Meneliku i da će da se pobune. Međutim, Mengaša, lokalni, znači vođa ove oblasti Tigraj, ovo je ta oblast Tigraja, ovo što vidimo s isprekidanom linijom, to je Tigraj, znači on je organizovao, znači vođa Tigraja, on je organizovao jedan upad u Eritreju, znači iznenadio je Italijane i u suštini prinudio ih je da se jedno vreme brane na svojoj teritoriji. Međutim, oni su uspeli da iskoriste to što je njihova armija bila tehnološki nadmoćnija, znači uspeli su da potuku njegove snage i da ga odbaci iznad granice. Posle toga kreće italijanska kontraofanziva, znači oni prodiru, znači, u Etiopiju, osvajaju Adigrat, onda idu dalje, znači, na ovamo zapad, osvajaju Advu, a na jugu prodiru do Mekelea. Sada u ovom trenutku otprilike tu su stali zato što
nisu imali dovoljno snaga da dalje nastave i krenuli su da grade utvrđenje, znači ovdje da bi se mogli da održe na ovim novozauzetim pozicijama. Sada tražili su Baratieri koji je komandovao, znači, snagama italijanskim u Eritreji, on je tražio od vlade u Rimu da mu se pošalju pojačanje da bi mogao dalje da nastupa. Međutim, vlada u Rimu je imala puno unutrašnjih problema, znači, i oni nisu mogli da pošalju ta pojačanja, znači, i gledali su da rad bude što ekonomičniji, tako da ta pojačanja nikako nisu stizala i na kraju je Baratieri samo otišao u Rim, znači da traži pojačanja lično. Umeđu vremenu, znači, nastupala je, znači, italijanska armija dalje, uzeta je Ambalaga, znači, ali u isto vreme Menelek stiže sa svojom velikom armijom, znači ovdje prisjedinjuje mu se Mengaša koji je odstupio i sada oni zajedno kreću u kontraofanzivu, znači koriste to što nije Baratieri tu i isto tako koriste lokalnu nadmoć koju su imali, znači skoncentrisali su sve snage i uspjeli su da potisnu Italijane iz Ambalagije i nastavljaju dalje. Onda se vraća Baratieri i on uglavnom naređuje da se sve snage skoncentrišu ovdje kod Adigrata, da bi oni mogli da zajedno skupljuši sve snage daju otpor Etiopljanima. Međutim, ostavljen je ovdje jedan garnizon u tvrđavi Ende Isus, znači i tu je ta tvrđava stavljena pod opsadu. I sad opsada bi mogla da traje i malo duže, da se nije desilo da su Etiopljani imali su dve stvari koje su im išle na ruku. Prvo, uspeli su da zablokiraju zalihe vode, znači Italijanima, da ne mogu da vade vodu odatle, a drugo, artiljerija koju su imali, ona je jako dobro dejstvovala po utvrđenjima italijanskim i na kraju oni su bili prinuđeni da traže neke uslove za pregovore. Inače, razlog zbog kojeg je ta artiljerija etiopska bila jako efikasna, bili su dobrovoljci iz Rusije koje je vodio Leontijev, znači on je predvodio artiljerce koji su komandovali, znači, etiopskom artiljerijom i uglavnom, znači, oni su gađali Italijane. Tako da zbog njega je ova artiljerija etiopska bila vrlo efikasna. Uglavnom, znači, dogovoreno je da Italijani, pošto nisu bili u dobrom položaju, da oni napuste utvrđenje, pušteni su da izađu sa oružjem, ali utvrđenje je napokon palo pod etiopske, znači, ruke. Palo je u etiopske ruke. Znači, sad, umeđu vremenu, stiže napokon pojačanje iz Italije i sada italijanska armija broji negde oko 36.000 ljudi. Međutim, oni će da imaju ovdje oko Adigrata samo oko 20.000. A etiopska armija isto tako naišla je na probleme u snabdevanju, pa je zbog toga odlučila da se premesti ovamo u Reonadve, koju su Italijani ostavili. I tu su prešli sa oko 80.000 ljudi. I u toj situaciji, sad kad su stigla pojačanja i kad još više su vršili pritisak na Baratierija iz Rima, da on dejstvuje ofanzivno, on vidi sada stiže pod Advu etiopska armija i on odmah kreće da se obračuna sa njom. I tako dolazi do odlučujućeg okršaja kod Adve, koji će i da opredeli sudbinu celog ovog rata. Tu su se, znači, srele obe armije i šta je bio plan Italijana? Plan Italijana je bio da se uspostave na ovim ovdje brdima i da oni sa tih brda dejstvuju svojom artiljerijom koju su imali više nego Etiopljani,
da dejstvuju po etiopskom vojskom, po etiopskoj armiji, znači da dejstvuju artiljerijom i da prinude etiopsku vojsku da ona krene u juriš na ove utvrđene položaje, znači na planinama. Međutim, šta se događa? Događa se da kad su oni došli na te pozicije koje su trebali, došli su znači na ovo brdo Kidan Mehet, to je ovo brdo ovde. Ova jedinica, znači koja je tu došla, nju su uspeli da ubede lokalni vodiči da se oni ne nalaze na tom brdu na kojem su oni misli i da se to brdo nalazi negde dalje prema Advi. Pa je zato ta jedinica produžila dalje i napustila je položaje na kojima je trebala da bude i pojavila se ovde sama izolovana pred celom etiopskom armijom. U stvari, ovi vodiči lokalni, oni su bili špijuni koje je Menelek poslao da dovedu u zabludu italijansku armiju. I tako su dobili ovde kao na tacni Etiopljani ovu jedinicu koju su uspeli da napadnu i da je opkole. Bukvalno, znači, ona se našla sad u teškoj poziciji i Baratieri je naredio da se pošalje podrška. Ova jedinica s drugog krila je trebala da pođe, da podrži tu jedinicu, ali ona se izgubila i umjesto da udari ovde, ona se pojavila na drugom kraju bojišta, gde je nju otprilike zadesila ista sudbina, znači i etiopska armija je krenula, uništivši ovu ovde jedinicu, da nastupa i da opkoljava i ovu jedinicu, znači koja je ovde. Jedino se u centru situacija malo bolje odvijala i to se odvijala uglavnom zbog dva razloga. Jedan razlog je što su Italijani uspeli da uvedu ovu rezervnu jedinicu koja je bila pozadi, znači, i tu su više manje u centru uspeli da se koliko toliko koordinišu za razliku od drugih delova bojišta. Međutim, isto jedan razlog drugi je zato što su Etiopljani bili ovde skoncentrisani i uništavali su ovu jedinicu. Isto i ova artiljerija kojom je Lemontijev komandovao, ona isto pretežno gađala ovde. I to je sve davalo mogućnosti Italijanima da drže ovde front i da stabilizuju se. Međutim, onda je sada etiopska armija prešla, kad je uništila ovu jedinicu, prešla je opet u ofanzivu i uspeli su da zauzmu ova brda ovde koje su trebale da drže ove dve jedinice koje su zbrisane ovamo. I to je sada dovelo italijansku armiju u bezizlaznu situaciju gde su praktično u poluokruženju nekom. I zbog toga je doneta odluka da ostaci armije italijanske odstupe, znači sa Adve, ali ipak ovaj poraz je bio katastrofalan za Italiju zato što oni su izgubili veći deo ljudstva koji je planiran, znači, za napad na Etiopiju i isto tako oni su politički jedan poraz doživjeli zato što posle tog poraza vojnog pod Advom, oni su i u Rimu, znači, ova vlada izgubila vlast, znači. Tako da, u suštini, sledeća vlada koja će da bude na vlasti, znači, u Rimu, ona će da bude, mnogo otvorenije za saradnju sa Antantom i mnogo će manje da sarađuje sa Austro-Ugarskom i sa Nemačkom, tako da će Italija zbog ovog rata da istupi na strani Antante u Prvom svjetskom ratu. I ta vlada isto, da kažemo, ona je priznala Etiopiju kao državu, znači i odustala je od dalje ekspanzije u ovom pravcu, tako da na ovaj način je Etiopija uspela da očuva svoju nezavisnost, znači, i da odbije napad kolonista, nešto što nije uspelo ni jednoj drugoj afričkoj zemlji.